Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, Department of Education 7, miangkon pagsulbad sa kakuwang sa classrooms, dili masayo. Cebu City Medical Center, tiwason sud sa 8 ka buwan. Taho nga adunay empleyado sa Lapu-Lapu City Hall nga mangulikta og bayad sa mogamit sa CR sa Paho Terminal, imbestigahon. Pulis nga miresponde sa armed person alarm sa poblasyon Danao, napusilan patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, mayong hapon. Live sa CCTN Channel 47, kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Dennis Tabar, ako si Gian Navarro. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Sa nga ni Attorney Danica Cabales, ako si Mary Rose Sagarino. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa ato mga balita, pagsulbad sa kakuwang sa classrooms dinhi sa Rion 7, dili sayon alang sa Department of Education. Mao may nungdanon alang sa katagkuan ang pag-abag sa ubang mga sektor aron nga masulbad ang maong problema aniya ang dugang kasayuran. Giangkon ni Department of Education 7 Director Dr. Salustiano Jimenez nga dili gid sayon ang pagsulbad sa kakuwang sa classrooms sa rehiyon. Nanginahanglan sila og 3,000 hangtod 5,000 ka mga lawak sa ringan sa Sugbo ug Bohol aron matiman ang kapin usa ka milyon ka mga tinun-an. Nakita ni Jimenez nga halos nagkasapaw-sapaw na ang kakuwang sa classrooms tungod kay maapil usab sa mga problema ang kadtong mga halos dili na magamit tungod sa iyahang kakaraan sa kahimtang. Ilabi na nga maapil sa pagkaguba sa managlaing katalagman kadto mga bag-o lang na human nga classrooms. Dugang pa nga kung siya man ang pabuton, mas maayong kausahon na lang og hatag sa gobyerno ang igong budget alang sa repairs ingon man katukuran sa bagong classrooms. Pananglitan mapadayon to, unya ma-sustain, dako kayong posibilidad nga ma-address ni nato. So dili kay tigi-tigi lang, kundi dunganon siya og address para ang sunod na sad ang i-address kato na pong mga dilapiditin nga bag-o. Apan adunay nakita ang DepEd 7 nga mas nindot nga solusyon aron mas sulbad ang mong problema. Pinagi kini sa pag-abag sa pribadong sektor o bus sa public-private partnership. Hinuon gitataw ni Jimenez nga walay bisan unsang kontribusyon nga ihatag ang mga ginikanan alang sa maong sistema. Apil usab sa mga nakitang kasulbaran mao ang paglambigit sa local government units. Pinagi sa pagbaton og igong pondo ngadto na sa local school board. Amo lagi nang i-emphasize nga wala gyoy pagpugos, no? Ilaha ra gyud ng pagbuot. Wala sa nagi-require ang kinahanglan ginikanan gyud mo hatag mo chill out para makatukod og eskwelahan or what, no? Kay adunay buhatan ng DepEd Central Office sa kauluhan nga mo'y musubay sa mong suliran nga mao ang strategic management. Apil nini ang infrastructure. Nagpatabang usab ang ahensya sa Regional Development Council alang sa katukuran sa dugang classrooms. kaya ako nabantayan na ay daghan pod nga mga organizations, non-government organizations nga they're just waiting unsay ilang matabang. Ian Navarro, CCTN News. Huot nga dagan sa trapiko ang nasinati atubangan sa Babag Elementary School tungod sa gitrabahong dan. Usa sa mga naapektuhan ni ini mao mga tinunan sa maong eskwelahan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Pasado alas 10 kaganihang buntag, kini ang sitwasyon atubangan sa Babag 1 Elementary School sa barangay Babag, Lapu-Lapu City. Huot nga dagan sa trapiko ang nasinati sa mga motorista tungod sa gitrabahong dalan atubangan sa mong tunghaan. Sa Facebook post ni Mayor Junard Hongchan, sugod kaganihang alas 8 sa buntag, gipatuman ang one-way tungod kay usa lang ka lane ang maagian. Ang makaagi niini kadtong mga motorista nga gikan sa Upon Merkado paingon sa Cordova. Samtang ang mga sakyanan gikan sa Cordova paingon sa Upon Merkado adto na moagi sa Trigon Timpolok Road. Nibutyag ang ICT coordinator sa Babag 1 Elementary School nga si Janiel Garcia nga tungod sa gitrabahong dalan maapektuhan gyud niini ang ilang mga tinun-an. Ang mga estudyante kay mag-lisod jud og commute kay ang Babag 1 Elementary School, ang mga students na mo gikan sa Cordova, gikan sa Babag Rose, Babag, so ang naapektuhan jud maayo ang pag-travel sa mga bata, pag-commute. Second is ang kanang kasaba pod kay sayang construction saba kung kayo. Pero karon this week dili pa kay siya saba. Apan ato ni Mayor Chan nga ang pagpatuman sa one-way mulanat lang og usa ka semana. Temporarily one way, siguro mag one way lang na siya, pinakadugay pinakadugay siguro ang sa kasimana, no, ang one way. Sa rason nga atong i-concrete ang maong kalsada, concreting of road, no. Siguro it's about 200 meters lang ang concrete. Apan kaganihang buntag, ang abli nga one lane gipaagian sa duha ka direksyon ug nagpuli-puli lang sa pag-agi ang mga motorista nga maoy hinungdan sa traffic. Sigon pa ni Mayor Chan, gistudyohan lang kini sa City Traffic Management System tungod kay dili naman taas ang gitrabahong dalan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Arsobispo sa Subo, Jose Palma, may pahinumdom ilabi na sa mga bag-ong piniling opisyal nga ipatigbabaw kanunay ang kaangayan sa katawhan, inay ang ilang kaugalingon. Nagkaduol na ang pagtunol sa bag-ong liderato dinhi sa Subo karong Lunes na sa Udto. Aniya ang dugang kasayuran. Tulo og tunga ka adlaw na lang ang nahabilin, magsugod na ang bag-ong termino sa mga mananaog nga opisyal. Ilabi na nga giatangan na sa publiko ang pagtunol ngadto sa mga bag-ong liderato sa probinsya sa Sugbo ug sa Tri-Cities. Mao may painumdum si Cebu Archbishop Jose Palma sa tanang mga elected officials nga unahon sa pag-alagad ang katawhan, inay ang ilang kaugalingon. Matud ni Palma nga kinahanglang ipatigbabaw sa kanunay ang kaangayan alang sa gialagaran nila mga konstituente, inay ang kaugalingon nilang mga interes. Sanglit gipatigbabaw man sa nakalabayng eleksyon ang tingog sa yanong tao. extent that we believe it is a clear voice of the people in a democratic government. Your responsibility is, of course, to God and to the people, no? To make the community aware that their trust should not be made in vain. Samtang giawag ni Palma ang tanang mga elected officials nga modangup gyud pirmi sa labawng makagagahom alang sa igong kusog nga ilang gamiton. Kinahanglan matud pa nga isalig ngadto sa Ginoo ang ilang dakong tulubagon alang sa katawhan isip. The gifts we receive should be made a way of making people believe God is good, and we are instruments to spread that goodness everywhere. Ipakasama na karon ng turnover ceremony ngadto sa mga bag-ong administrasyon sa Cebu Province ingon man sa Tri-Cities karong Hunyo 30 alas 12 sa udtong tutok diin saksi nini ang DILG. Maong usa lang ang gipanghinaut sa 75 anyos nga alagad sa simbahan ngadto sa mga pinili sa katawhan. For development, for peace, for a life that's dignified, for our place, for a province that's worth the blessings of the Lord, for a city that's worth, I said, the blessings of being gifted with material benefits, with a lot of other blessings. Ian Navarro, CCTN News. Midepensa si outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga nagpakabana ang ilang transition team aron pagtunol sa mga dokumento sa umaabot nga liderato. Suma pa niya nga daan ang nasugdan ang maong proseso sukad pa niadtong Mayo. Gikan kini sa pagpakigalayon sa mga department offices, DILG ug wan pang mga hingtungdang buhatan. Maong wala gikalipay ni Garcia ang pasangil ni incoming Mayor Nestor Archival nganong nalangay ang turnover sa mga gikinahanglang dokumento. Gikatakdang muhatag sa end-term report si Garcia karong Lunes. Una pa itunol ang liderato ngadto kang Archival. Kay
Naningkamot nga maayo ang atong cooperation, muna na tao cooperate nila, nya moingon sila gingunana. It's totally unfair and it's baseless and it is really uncalled for. And I think that they should correct that statement. Kay when I promise something, I deliver on it. Soban pa mga balita, katukuran alang sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center Building, kinahanglang mahuman sud sa 8 ka buwan pinagi sa bag-o nila nga contractor. Samtang pahimuslat sa mga adunay balatian sa panglawas, ang libreng maintenance medicine gikan sa city government human gigahinan og 30 milyones pesos. Aniya ang kumpletong kasayuran. Atol siyang pagbisita sa APA Super Health Center, gipaybaw ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga pirmado na ang kontrata alang sa pagpatiwas sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center Building. Giaward na among proyekto ngadto sa Dakay Construction aron tiwason ang ikatulo hangtod ikalimang andana sa maong building sa kantidad nga 700 million pesos. Base sa kontrata, kinahanglang mahuman ang Phase 5 sa CCMC building sud sa 240 days o 8 ka buwan. Maong kinahanglang masugdan dayon ang pagpatiwas sa maong mga andana sa ibabaw aron makabot ang maong target. So 240 calendar days is 8 months. So this will be finished. As per contract, it should be finished within 8-month period. Granting nga walay delay sa, granting nga makasugod dayon. Karong mahuman na ang ihang termino sa Lunes, gitugyan ni Garcia ang pagpatiwas sa nahabiling mga andana sa CCMC building ngadto sa umaabot nga administrasyon ni Mayor Archival. Ilabi na nga mipasalig sa Archival nga sukit-sukiton ang detalye sa kontrata ngadto sa gikuhang bidder. Now again, if atong itiwas ang 8, 9, o 10 floors, that is for another contract. But insofar as the 3rd to 7th floors is concerned, nanatay kontrata. Okay, so they will have to start immediately kay napirmahan naman sa nakong notice to proceed. Sa naipangina matagamtaman sa hangtod 30,000 ka mga pasyente ang libreng maintenance medicines gikan sa Cebu City Government. Gigahinan kini sa syudad og 30 milyones pesos og ipang-apod-apod kini ngadto sa mga kabarangayan. Matud ni Mayor Garcia nga nalangay ang pagtuman sa nahimo niyang saad tungod sa taas nga bureaucracy process. Aron mapahimuslan, kinahanglan magpa-check up sa Barangay Health Center ang kinsa nga pasyente aron makakusab og reseta. Magay nila ma-identify, the Barangay Health Center should request our City Health Office nga mag-conduct sila og barangay consultation kay para ma-check up ang mga pasyente og mahatagan og resita. Kay di man ta maka-dispose og dispense og tambal valid receipt coming from a doctor. Ang pinauman ni Garcia nga mapadayon kini sa bag-ong administrasyon aron dili na magkalisod ang ubang mga nangita og maintenance medicine. Gian Navarro, CCTN News. Supplier og medical grade nga oxygen nga nagbase sa dakbayan sa Subo ang nagtinguha nga makasupply og limpyo nga hangin sa mga pasyente nga anaa sa pampublikong tambalanan. Kini pinaagi sa pagkigalayon sa mga bag-ong mulingkod nga mayor sa dakbayan sa Subo o gobernador sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihunagway sa mga supplier og medical grade nga oxygen sa Sugbo nga si Dr. Edward Dampur Jr., ang Chief Executive Officer kung CEO, President ug Founder sa Brilliant Metal and Machine Design nga nagbase sa Barangay Mabulo sa sudad sa Sugbo nga kasagaran sa mga oxygen nga gipanggamit karon sa mga tambalanan makadaot sa panglawas sa tao. Tungod ni gitinguhan niya nga sila ang mo-supply o baka mo-set up og planta sa oxygen sa matag sunod nga garantisado nga limpyo ang hangin nga gihanggap sa mga pasyente tungod kay ang iyang isupply mao gyud ang medical grade nga oxygen nga pasado sa International Organization for Standardization, World Health Organization o US Pharmacopoeia. Mato ni Dampur, nakasagaran sa mga oxygen nga gigamit sa mga tambalanan tayaon na ang tangke niini kapeligro nga maapil sa pagkahanggap sa mga pasyente nga mao na hinuon ang hinungdan nga madaot ang baga o kasing-kasing nga moresulta sa kamatayon niini. Si Dampur pagwalingong nga planta sa oxygen sa iyang pasilidad ug maabot na sa 70 ka mga tambalanan sa tibuok Pilipinas ang iyang na-set upan og planta. Duha niini naa sa
nga mao ang Visayas Community Hospital ug ang St. Anthony Hospital. Ang atong planta, muna gitawag pressure swing adsorption where nag-produce kita medical grade base sa international standard, ISO standard o sa pharmacopoeia, US pharmacopoeia o sa World Health Organization. Ang kinahanglan yun ang oxygen nga kinahanglan medical grade rust free dayon wag itaya no sa ato family dili ba intoxicate ang imong ginawa di ka mamatay tungod sa medical grade yun ang gigamit. Ipasabot ni Dampor kung unsa ka mahinungdanon ang limpyo o medical grade ang oxygen nga gihanggap sa usa ka pasyente ilabi na sa emergency. Daghan na sa mga pasyente nga ining abot sa tambalanan mo complicate matud pa ang sakit sa baga o kasing-kasing. Duda tungod kini sa oxygen nga dunay taya nga naapil sa pagginhawa niini. Ang ato way taya. Kunya mo nang diferensya diya kayo mo ginawa kag tayaon so sa ambulansya pa lang patay na ka. So na ini wawaw sa ambulansya expect na lang nga 95% patay ka diya kay dulitan ka o oxygen nga tayaon. Way lang ato safe yung kayo medical grade yun, pharmacopoeia standard, ISO standard o World Health Organization standard. Dili pareha sa 99.9 tayaon pa unya mo hinungdan sa imong kamatayon yun mo sa imong kinabuhi. Ning bagong napili nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga molingkod sa sunod na semana nga mao si Pamela Baricuatro ug si Cebu City Mayor-elect Nestor Archibal dinagilhang plataporma mao ang pagpalambo sa mga tambalanan sa kanungsuran. Andam siya nga mutabang niini. Doon na sila inisyal nga makaginabi sa anak ni Baricuatro ug positibo kini sa mga proyekto tungod kay barato kini ug garantisado nga limpyo ang hangin nga iyang idalin. Luoy kay na mga ospital na wag oxygen. Say pumatay na lang gatinga ba. Way oxygen. So diyan na kay istorya namin sa anak ni Baricuatro katong doktora. O posible iyang butangan makatabang kita danapita. Ato sa coronavirus nga pandemic si Dr. Dampor nang hatag kini libreng oxygen sa mga nga mabulo ilabi na kadtong naglisod na sa pagginhawa. Ganihang hatag sa supply sa iyang mga katagi barangay kumuduol lang sa iyang tungod niya nga makatabang sa mga nanginhanglan niini. Arnonte, CCTV. Mosunod, taho nga adunay empleyado sa Lapu-Lapu City Hall nga mokulik sa mogamit sa CR sa pahol. Imbestigahon kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ami Filomeno, tubong Mindanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar gawas sa nasod, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa NTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkapot ug dugang pang kalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Balik sa itong mga balita, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan mupaimbestigar sa report bahin sa empleyado gikan sa City Hall nga giingong nangolekta og bayad sa tanang mogamit sa pansayan, ilabi na sa Paho Terminal. Giklaro hinuon ni Mayor Chan nga libre kini o walay bayad ingon man ang ubang pasilidad sa maong terminal. Ang kasayuran niya to di Crystal Joy Felerca. Paimbestigahan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang nadawat nga taho kaganihang buntag gikan sa mga PUJ driver sa terminal sa Barangay Paho nga adunay empleyado sa City Hall nga nangolekta og bayad sa mga mogamit sa CR sa maong terminal. Gitataw sa mayor nga libre ang maong CR sukad nga nahuman na ang renovation sa maong terminal ni adtong Agosto tuig 2024. Suma pa niyang kung tinuod man ang maong taho, dili kini iyang mando, maong iya kining ipasuta. Ato ang karon. We will not tolerate that kind of kanang binuhatan, no? Bagay klaro ang naa nga the facility is for free. Ang maong taho nadawat sa mayor ato sa iyang pakigdiskusyon sa mga PUJ drivers tungod kini reklamo sila kabahin sa 20 pesos nga singil matag biyahe. Maong iya kining gipasabot nga aduna nay bagong ordinansa nga maoy gipatuman. Klaro na to nga ang katong gibasihan nila nga tag 5 2004 pa to siya nga ordinansa. Dunay bag-o nga ordinansa 2009 nga nagbutang nga tag 20 pesos na per trip ang ilahang mabayad. Tinuon napasabot ra ang mga PUJ drivers ni Mayor Chan kabahin sa ilang reklamo. Gawas ni ana aduna pay ubang mga problemang gipadangat ang mga PUJ drivers. Maong karong Lunes sa dili pa mobiya sa iyang katungdanan isip mayor si Mayor Chan, gusto siyang makikita sa tanan mga PUJ drivers sa Paho Terminal aron nga siya nay mopadangat sa ilang problema ngadto ni incoming Mayor Cindy King Chan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gibutiag ni Attorney Sally Maligon ang incoming City Administrator sa Mandawi og pangu sa transition team ni Mayor-elect Junkie Uwano nga 12 ka mga buhatan sa City Hall ang nagkinahanglan og sakyanan. Kinihuman sa pagtigom sa mga buhatan, isip pagpangandam sa transisyon sa bagong liderato. Una nang nibabag ang bagong administrasyon sa tinguha sa outgoing administration sa pag-donate og mga sakyanan ngadto sa 15 ka mga kaalyado nga SK chairperson. Gani napasar na ang ordinansa pag-donate sa maong sakyanan bisan pa sa pagbabag sa pipila ka mga konsihal. Karon gitun-an na ang posibilidad nga pagbawi sa sakyanan gikan sa SK.
It's the mayor who will make that call later on. But amo na nang gitunan. But ang point is, when we had the transition meetings, we were proven right nga daghan day mga opisina sa Mandaue City Hall nga nanginahanglan og sakyanan ug nag-request ang uban gyud og sakyanan. But why the priority ba nganong ari man gyud sa dili kayo kinahanglan? Nailaing viral video kabahin sa gingong libod suroy dito sa lungsod sa Konsolasyon for the content randiay. Og tuod dinhi ang kapulisan adunay bahad sa mga naghimo og online content nga makahatag og kabalaka ingon man perwisyo ngadto sa publiko. Ang dugang kasayuran niya ni Mary Rose Sagarino. Moabot na og kapin 4 million views ang video sa Konsolasyon Vines nagpakita sa giingong libod suroy nga nanghasi sa merkado sa lungsod sa Konsolasyon. Sa usa ka punto aduna pa kinigisukmag nga usa ka tawo nga igo lang naglingkod. Ang comment miabot na sa kapin 2,000 og daghan ang nagpadayag og kabalaka. Apan mato di Police Lieutenant Gruffy Federe, Deputy Chief sa Konsolasyon Police Station, nga dili tinuod nga adunay problema sa pangisip ang lalaki tungod acting lang ang gihimo para sa content. Sila nabasa nato silang content. Nagayuban nga medyo na alarma na hadlok nga ano pa daw makuha na kasi naikotsilyo makadunggab Ang gisunod sa maong mga vloggers mao ang nag-viral nga video duha ka semana na ang nakalabay. Din ang lalaki nga adunay problema sa pangisip nang hasi sa kadalanan sa lungsod og nanguha og pagkaon sa usa ka fast food restaurant. Ang lalaki nga adunay problema sa pangisip ang gi-rescue na sa kapulisan og gi-turn over ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center Center for Behavioral Science. Tungod sa nahitabo ang kapulisan sa lungsod nagplano nga mopasaka og kaso sa maong mga vlogger. 5 ang nalambigit sa paghimo sa video ug ang 4 ang nipatim na sa police station og nangayo og pasaylo. sa itong mga content creator, mga vloggers, welcome man ang content ay kay creativity man na. Pero mas not come to an expense na kanang mag-spread ng false information nya mag-create og stress sa ato ang katawhan, stress in-divert na yung mga inana na sitwasyon, create na tawag fear sa public, na i-complain, of course, musulod yun ang kapulisan na. Kita man nato nga nambyo mali ilang nabuhat, na yun ay corresponding legal consequences. Gawa sa libod suroy nga content, aduna usab lain nga nag-viral nga vlogger sa Konsolasyon, pipila ka buwan na ang nakalabay human nag-alas nailman sa karsada, samtang adunay nagbiyahe nga mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Apektado ang 15 ka mga pamilya. Human naigo sa dakong sunog kaganinang kadlawon sa sitio Bambo, Barangay Inayawan, syudad sa Sugbo. Alas 3 sa kadlaw na dawat ang alarma ug nadeklarar nga fire out alas 4:27 sa kadlawon. 12 ka mga panimay ang naugdaw ug gisubay na usab kun pila ang danyos. Giatiman na sa city government ang mga nasunugan gikan sa pagpakaon hangtod na sa pagproseso sa ilahang dawatong financial assistance. Wala pa'y natalang nga kaso sa rabies ang City Veterinary Office sa syudad sa Mandaue karong tuiga nga may resulta sa pagkunhod gikan sa 6 ka mga kaso natong tuig 2024. Nagtuo ang City Veterinarian nga si Dr. Karin Meriles nga nakatabang ang nagkadaghang nga mga nanag-iya og kahayupan nga nagpabakuna sa ilang mga binuhi batok rabies. Duga pa ni Meriles nga bisan pa sa zero case record dili mangumpiyansa ang lahang buhatan. Tungod kay daghan gyapon nga mga irresponsabling nanag-iya og mga hayop dito sa gawas. Maong gipadayon sa City Veterinary Office ang libreng vaccination drive katuloso sa katuig ngadto sa tanang 27 ka mga barangay sa syudad sa Mandaue. Giklaro ni Merilis nga ang maong record sa rabies gikan lang sa mga kahayupan, samtang katong mga insidente sa pagpamaak o kaso sa rabies ngadto sa tao gidumala sa City Health Office. Mosunod, pulis nga meresponde og armed person alarm sa poblasyon Danao, napusilan patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick
Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! 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 For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo. Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa to mga balita, patay. Human na pusilan ang pulis nga miresponde og armadong tao kaganyang udto sa barangay poblasyon Dakbayan sa Danau. Napusilan no sa binuon ang gunman og namatay ra kadugayan dito sa Tambalanan. Base sa report nahatod pa sa Tambalanan si Police Patrolman Mark Gomer Ornopia Sr. apan namatay raw sa pagkalabay sa pipila ka minutos. Gingon nga ang suspect nangilog og armas sa usa ka gwardiya gikan sa usa ka establishmento. Hinungdan nga gialarma og niresponde ang pulis uban sa masakop sa Bureau of Jail Management and Penology nga ana sa mong dapit. Apan giingong giunhan sila pagpusil sa gunman og naigo si Ornopia.
Mibaws usab sa pagpusil ang mga personnel sa BJMP ngadto sa gunman ug may resulta sa pagkaigo sa lawas ni ini. Patay na ang naabdan sa mga pulis ang usa ka barangay secretary. Human giposil sud sa iyang lawak sa balay sa Purok 5, Barangay Tubod Duguan sa lungsod sa Dumanhog, probinsya sa Sugbo. Ang biktima giilang nga si Celsa Regidor Redondo sa 62 anyos. Nahitabo ang pagpamusil kaganinang tungang gabii, samtang nahinanok sa pagkatug ang biktima ug ang mga sakop sa pamilya. Sa paghiling sa lawas sa biktima sa mga sakop sa scene of the crime operation Consoko, nakita sila og samad pinusilan sa uog lawas ni ini. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen ug pag-ilas sa mga responsable. Soban pang police report, tulo ka mga drogista ang napriso sa Inayawan Police Station human madakpan sa managlaing buy-bust operation ug nakuhaan og balor 1.7 milyones ka pesos nga shabu kaganihang kaadlawon. Labing uhayng nadakpan si Romil Cordova Lim, kinsang gitumbok nga high-value individual gikan sa Sitio Middle Tabucanal, Poblasyon Pardo, ning syudad sa Sugbo. Lakip sa nadakpan ang duha ka street-level individual dito sa Sitio Upper Tabucanal nga silang Cheryl Angkon ug Roger Barikit. Gilusad sa Inayawan Police Station ang duha ka mga buy-bust operation subay sa gipatuman sa dungan nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sakleo sa Cebu City Police Office nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Police Regional Office 7 nakasikop na og 50 ka mga tao nga miyembro sa 14 ka gun for hire group sa Central Visayas. Nakuhaan sila og 20 city ka mga nagkalain-lain kalibre sa armas nga gigama sa mga illegal gun manufacturers sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maubot na sa 50 ka mga membro sa 14 ka mga gun for hire groups nga naglihok sa Central Visayas sa nadakpan sa Police Regional Office 7 gikan Enero 2025 subay sa subsub nga kampanya pagukod sa mga suspitsado sa sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil sa Tibok Region 7. Ang mga na-neutralize ka mga gun for hire group nga naglangkob sa Nadera, Gido, Tanyesa, Ilaya, Garciano, Ibanez, Marapok, Manoy, Rusiana, Caballero, Bubong, Daril, Liatong ug Kumaling. Sa mga ginaganon nga nadakpan sa kabadusan walo niini, giilang ang mga leader sa grupo samtang napulo nga membro ang napatay sa nahitabong armed confrontation sa mga tinugyanan sa Balaod. Nakasakmit usab sila og 27 ka mga nagkalain kalibre sa armas atol sa operations kagigamit matud pa sa mga gun for hire activities. Ang padayon nga pag-ila ug pagbungkag sa mga illegal gun manufacturer may kasangkapan sa pagputol sa pagkatap sa mga armas ngadto sa gumaong grupo. Sa nakuha nga impormasyon gikan sa komunidad, nagtug-an nga kadaghanan sa mga ungga mga criminal organizations nagkuha sila mga armas gikan sa mga hilit nga dapit sa Central Visayas. Pipila kanila dunay koneksyon niadto nga nalabigit sa international arms trafficking nga mahinungdan nga wala molugak ang Piero 7 sa pagpangita kanila aron mapuhag ang ilahang pagpahihot sa mga illegal nga armas. Kini nga kalampusan na kalinya kini sa kamanduan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga nagtukmod kanila nga kinahanglan nga sumpon ang pagkatap sa loose firearms. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 mipasaling nga magpadayon ng ilahang paghingusog batok sa mga criminals nga naglihok sa Central Visayas alang sa seguridad sa katawhan. Padayon ang gihimong intelligence operations ug surveillance aron pagtulto sa nabilin nga sakop sa gun for hire group nga nailhan na sa kapulisan. Gidasig usab ni Marana ng publiko nga padayon nga magbinantayon ug ipahibaw dayon sa kapulisan pinagi sa pagdial sa 911 hotline kung dunay sila mabatikdan nga kadudahan silang dapit aron nga magpadayon ang kahusay kalinaw sa ilahang nga mga lugar. Arnold Bustamante, CCT News. Og magkadto naglangkob sa ato mga balita karong adlaw sa Sayri 47. Sangan sa tibok puwersa sa CCTN News Department, ilabi na sa atong news manager nga si Dennis Tabar. Ako si Gian Navarro. Sangan usab ni Attorney Danica Caballes, ako si Mary Rose Sagarino. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.